ছাত্রছাত্রীদের মেধা অন্বেষণের হাজারো পরীক্ষার ভিড়ে নজর কাড়ল ওয়েসিস ট্যালেন্ট সার্চ। সোমবার বহরমপুরের রাঙামাটি চাঁদপাড়ায় ওয়েসিস মডেল স্কুল প্রাঙ্গণে ছিল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সেখানে চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণীর মোট ৬৯ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে বলে জানান স্কুলের সম্পাদক হাসানুল হক। ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা এবছর অংশ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বিএসএফের মানব পাচার দমন শাখার জলঙ্গির আইসি রণবিজয় সিং এবং বিশেষ অতিথি সংবাদ প্রতিধ্বনির সাংবাদিক কবিতা মাহাতো। এছাড়াও স্কুলের সভাপতি মোজাম্মেল হক, স্থানীয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের সহ শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক সহ কর্ণ সুবর্ণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক মতিউর রহমান, সংবাদ প্রতিধ্বনির সাংবাদিক সুকুমার মাহাতো, বিএসএফের জয় ভাগবান, মাম্পি দাস উপস্থিত ছিলেন। রণবিজয় যেখানে বাল্যবিবাহ রুখে উচ্চশিক্ষা এবং জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন, কবিতা আমার দুর্গা পাঠ করে নারী সুরক্ষার উপরে জোর দিলেন। নাচ, গান, আবৃত্তির সঙ্গে পিরামিড ক্যারাটে যেমন অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য এনেছে, মনে ধরেছে বর্তমান পড়ুয়া অভিভাবকদের ভাবনাগত সমস্যা ও সমাধান নিয়ে ৩ মেডিকেল ছাত্রের প্রেজেন্টেশন। আমরা প্রবলেম করে ফেলি কোথায়, অতিরিক্ত শোষণ করতে গিয়ে প্যারেন্টসদের বাচ্চাদেরকে ভয় দেখে পরবর্তীতে কোনো ভুল করলে সে বলতে পারে, বরং লুকিয়ে থাকে এবং বরং মিথ্যে কথা বলতে পারে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে आए हुए सभी मीडिया कर्मी, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के सभी पेरेंट्स लोग, गांव के आए हुए मौजूद लोग, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज हम लोगों को यहां आकर के इस मंच पे बोलने का मौका दिया। जालंगी में हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का ऑफिस है। हम लोग वहां से कृष्णा नगर से लेकर लाल गोला तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित कोई केस होता है उसको पकड़ने का काम करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव पाचार, मानव तस्करी को रोकने का काम हम लोग करते हैं। बीएसएफ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना 29 अक्टूबर 2020 को की गई। मिनिस्ट्री एंड होम अफेयर्स के आदेश से टोटल 15 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट अभी बीएसएफ में काम कर रही है, ईस्टर्न कमांड कोलकाता के अंडर, जिसमें से 7 यूनिट साउथ बंगाल फ्रंटियर में है। का जो टैलेंट सर्च प्रोग्राम जो देखा, इसमें मुझे पता चला कि डिसिप्लिन, अनुशासन, जो भी स्टूडेंट आया उसमें कितना डिसिप्लिन था, अनुशासन था, पोलाइटली, विनम्रता और जोश, उत्साह, और उन लोगों ने एक साथ मिल करके और पूरा अनुशासन डिसिप्लिन के साथ में अपना पूरा परफॉर्मेंस दिया। कि टीचर्स ने इन सब के लिए उनको तैयार किया और मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही परफॉर्मेंस और लोग देते रहें। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है, व्हाट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव पाचार क्या है। किसी व्यक्ति को, व्यक्ति में दोनों आता है, लेडीज और जेंट्स दोनों, किसी व्यक्ति को डराकर, धमकाकर, मारपीट करके, हिंसा द्वारा उसका तस्करी करना, उसको बिक्री करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शोषण करना, जैसे घर में नौकर बना के रखना, बेगार का काम करवाना, लेबर का काम करवाना और सेक्स रैकेट में धकेल देना ही मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव पाचार है। अगर इन सब में से आपको कोई लगता है तो आप उसका इंफॉर्मेशन हमें दें। শুনতে পাই বা দেখতে পাই, তাই সেলফ ডিফেন্সটা সত্যি খুব দরকার। বাচ্চারা যেগুলো ক্যারাটে করলো সত্যি খুব ভালো লাগলো, ওরা আরো এগিয়ে যাক। পথে প্রান্তরে স্কুল ঘরে থাকে, আমার দুর্গা বিপদে আপদে আমাকে মা বলে ডাকে। আমার দুর্গা আত্মরক্ষা
শরীর পূর্বে মন না, আমার দুর্গা নারী গর্ভের রক্ত মাংস কন্যা।